Ya, selama ini kita punya masalah study ke China adalah kita tidak menguasai cukup modal ya pada saat kita menghadapi kuliah di China. Kurang modalnya itu adalah Mandarin kita kurang bagus atau Mandarin kita sudah bagus tapi masih pelajaran lain masih belum bagus. Misalnya Mandarin kalian nih udah dapat 5, HSK 5, HSK 6, tapi matematika kalian, ya ekonomi, pelajaran ekonomi kalian itu dalam bahasa Mandarin masih belum memadai ya. Jadi pada saat sudah masuk ke kuliah, walaupun HSK sudah 5, sudah 6, tetap punya kesulitan yang cukup besar menghadapi seluruh pelajaran dalam bahasa Mandarin. Bukan hanya belajar Mandarin saja ya, kalau di sekolah Mandarin ya cuma belajar Mandarin. Ini ekonominya dalam Mandarin, matematika dalam Mandarin, semuanya dalam Mandarin. Jadi itu yang sering membuat kesulitan murid-murid dari luar negeri ya, termasuk Indonesia untuk sekolah ke China. Jadi hari ini kita ingin membahas bagaimana caranya supaya Anda bisa sekolah di China dengan baik, bisa survive sampai tamat sambil mendapatkan beasiswa, sambil mendapat jalan termudah untuk bisa sampai lulus dari kuliah, gitu ya. Yuk kita mulai. Jadi kami dari Cerdas Bangsa, kami adalah perwakilan perwakilan dari China Campus Network yang akan kita bahas di bagian berikutnya ya. Jadi kami adalah institusi pendidikan yang berdiri tahun 2000 sampai sekarang ya. Kami membidangi banyak bidang, belajar di tempat kami, company training, study ke China, macam-macam ada program kami ya, nanti kita akan kenalkan lebih lanjut. Jadi hari ini punya acara adalah memperkenalkan China Campus Network Indonesia, lalu memperkenalkan why you have to study in China, lalu nanti di bagian kedua akan ada presentasi yang lebih lengkap dari Lasu Sabrina, langsung dari China Campus Network Pusat yang berada di Shanghai ya. Lalu bagian terakhir ada tanya jawab bagi Anda yang tertarik dan mau mengetahui lebih lanjut bisa ditanya di sana ya. Pertanyaannya itu bisa diketik di chat, nanti kita bacakan atau langsung raise hand pada saat acara tanya jawab dimulai ya. Oke, jadi stay till the end ya guys ya. Jadi China sekarang sangat modern seperti kita tahu semua ya. Ini ada video keren, saya ingin putarkan pendek saja. Sorry Pak Tanjung. Halo Pak Tanjung. Iya, halo. Nah, inilah China hari ini ya. China Sorry Pak Tanjung. Ya. Tadi belum detik itunya bagian audionya. Sorry ya, oke. Ya. Mungkin tapi bisa ya cuma musik aja sih, sebentar. Wait, sebentar. Bagaimana ya? Coba di-share ulang aja. Di-share ulang, ditutup terus share ulang lagi. Oh iya, oke. Share ulang. Oh iya, di sini sound, yes, that's right. Share sound. Oke. Nah, jadi nggak ada suara sih, tadi cuma musik aja. This is your life. Ya, jadi China hari ini sudah sangat modern ya, seperti mungkin adik-adik udah tahu semua lah ya. Jadi tidak kalah dengan kota metropolitan di dunia ya. Oke, kita lanjut. Jadi ini topiknya adalah kenapa sekolah ke China gitu ya. Seperti ini edukator kita yang terkenal ya, Bapak Renadi Kasari selalu bilang kita harus beradaptasi terhadap perubahan. Kalau kita nggak beradaptasi, kita akan punah seperti dinosaurus ya. Jadi perubahan ini sedang terjadi besar-besaran di dunia ini saat ini ya, dalam bentuk IT, e-commerce, pergeseran geopolitik ya, dari abad barat ke abad timur gitu ya.
Jadi saat ini perubahan sangat besar. Adik-adik harus jeli melihat perubahan itu sedang beralih ke arah mana. Nah, disitulah Anda menempatkan diri untuk mendapat start yang baik, gitu ya. Jangan salah menempatkan diri di posisi yang salah, gitu ya. Nah, kebetulan China adalah motor penggeraknya di dunia timur, ya. Jadi ke China adalah pilihan terbaik untuk saat ini, di mana kesempatan sangat besar di sana, ya. Kesempatan bisnis, kesempatan ilmu pengetahuan, kesempatan pendidikan, koneksi, networking, segala macam. Jadi kalau Anda sekolah di sana, Anda akan mendapatkan itu semua dan ini akan menjadi aset Anda untuk sukses di masa depan. Ya. Jadi why you have to study in China? Pertama, tentu kualitas pendidikannya bagus. Nanti kita akan lihat ranking-ranking sekolahnya di China secara internasional. Ranking dia dibandingkan dengan universitas yang top di negara barat yang kita kenal selama ini, posisinya bagaimana sih Universitas China itu, ya. Lalu sekolah ke China tentu kita berharap kita mempunyai karir atau bisnis yang bagus, ya. Tentu kita tahu menguasai Mandarin itu akan memberikan kita head start, ya, start yang sangat baik, ya, karena yang menguasai Mandarin di Indonesia pun masih sangat jarang, jadi Anda punya kelebihan skill yang lebih, gitu. Lalu buat bisnis tentu saja, ya, ekspor impor China, ya, no matter di bidang apapun Anda berada, tentu Anda harus melakukan bisnis dengan China. Apa beli mesinnya, spare part-nya, apanya, ya, segalanya pasti China. Dunia ini sudah tidak bisa hidup tanpa berbisnis dengan China, begitu ya. Masalah karir, saya mungkin kasih gambaran sedikit. Kami dulu punya 3 murid, ya, belajar di Cerdas Bangsa. 3 murid ini tidak saling kenal. Mereka semua lulusan dari negara barat. Ada yang Amerika, ada yang UK. Begitu tamat, mereka pergi mencari kerja di Singapura, tiga-tiganya. Pengalaman mereka sama, padahal mereka tidak saling kenal. Pengalaman mereka adalah mereka di interview, pertanyaan pertama yang muncul di Singapura, HRD-nya bertanya, "Can you speak Chinese?" Kan Anda bisa berbahasa Mandarin? Tidak. Ya tentu saja mereka mental semua, karena mereka semua pendidikan barat, tidak bisa Mandarin. Jadi dari situ aja sudah terlihat, ya, gambaran yang jelas bahwa Mandarin itu sangat penting, sangat perlu. Walaupun dia kerjanya di Singapura, tetap perusahaan multinasional Singapura, multinasional barat yang ada di Singapura memerlukan orang yang bisa berbahasa Mandarin. Begitu, saking pentingnya itu. Jadi the first question dalam interview itu langsung ditanya, Anda bisa Mandarin tidak? Begitu. Karena mereka tidak bisa, tidak mendapat kerja, akhirnya mereka pulang ke Indonesia dan belajar Mandarin di tempat kami. Nah, jadi dari situ bisa terlihat, ya, betapa pentingnya Mandarin itu, ya. Oke. Lalu kalau kita sekolah di China, tentu kita ingin membangun networking yang luas, ya. Kita mau berteman dengan orang-orang dari mancanegara dan juga orang-orang teman kita yang orang China asli, China lokal. Nah, dari networking ini nanti akan menjadi peluang bisnis di masa depannya, betul kan? Jadi sekolah di China itu networking-nya sangat luas. Pertama, penduduk China aja sudah besar. Kedua, orang-orang yang sekolah di China, orang-orang dari negara lain sekolah di China, itu jumlahnya sangat besar. Sebelum pandemik itu, China adalah destination nomor 3 di dunia. Sekarang mungkin sudah menjadi nomor 1, ya, kalau pintunya bordernya udah dibuka. Kenapa? Karena di negara barat yang dulu menjadi tujuan utama, misalnya UK, Inggris, Amerika, ya, itu sekarang kan lagi di masa kesulitan yang sangat besar, ya. COVID-nya parah, keamanannya parah, ya, macam-macam lah masalah di sana. Inflasinya gila-gilaan dan segala macam. Nah, jadi kemungkinan orang akan beralih sekolah ke China kalau China sudah boleh orang bersekolah di sana, ya, gitu. Jadi penduduk dunia yang sekolah di China itu jumlahnya banyak, dan jumlah nationality-nya, jumlah suku bangsanya yang di China itu jauh lebih banyak daripada yang di negara barat, ya. Orang yang sekolah di China itu ada lebih dari 190 negara orang belajar di China. Sedangkan negara barat itu paling ada 80 negara saja orang yang bisa bersekolah di negara barat. Kenapa? Karena di sana mahal. Nggak semua orang sanggup sekolah di negara barat. Tapi kalau di China karena dia murah, rata-rata manusia dari bumi ini semua bisa sekolah di China, gitu, ya. Jadi itu adalah suatu peluang buat kalian bernetworking dengan orang dari hampir dari seluruh dunia ada di China. Itu suatu aset yang luar biasa, ya. Nggak mungkin
Kalau kamu di Amerika paling 80 negara, kalau di China bisa hampir dari seluruh dunia hadir di sana, gitu ya. Lalu biaya kuliah yang murah, biaya kuliah di China itu masih murah sekarang, ya. Lalu karena kita lewat CCN, dia ada banyak beasiswa yang bisa ditawarkan ke adik-adik. Lalu biaya hidup yang juga masih murah, ya. Biaya makan di kantin juga disubsidi, ya. Jadi semuanya serba murah. Nah, masa murah ini di China belum tentu selamanya begini. Ya, nanti beberapa tahun ke depan begitu China makin maju, tentu biayanya pun meningkat. Jadi ini sekarang adalah golden opportunity bagi adik-adik untuk sekolah di China. Ya, dari sisi biaya kuliahnya murah, dari sisi kesempatan dan karirnya besar, itu suatu kombinasi yang luar biasa bagus ya. Lalu di sana tentu Anda akan menguasai bahasa dan budaya, itu yang sangat baik buat kalian ya, karena bahasa dan budaya adalah jendela masuk ke suatu negara. Anda menguasai bahasa, Anda menguasai budayanya, Anda bisa berkomunikasi dengan baik dengan mereka, nyambung gitu ya, nyambung gitu. Jadi akhirnya lebih gampang negosiasi, lebih gampang bersosialisasi gitu ya. Dan di sana kalian akan hidup mandiri karena kalian hidup mandiri, kalian semuanya harus membuat keputusan sendiri, bahkan makan apa pun harus kalian yang ngatur, kalian yang membuat keputusan. Belajar jam berapa, bermain jam berapa, mengatur keuangan dan segala macam. Nah, akhirnya kalian ada rasa percaya diri karena kalian sudah biasa mengurus segala sesuatu gitu ya, decision maker gitu ya. Lalu wawasan internasional seperti yang saya bilang tadi, di China itu orang dari mancanegara hadir di sana, lebih dari 190 negara. Jadi artinya kalian punya kesempatan untuk mengenal manusia dari banyak negara. Jadi akhirnya wawasan kalian akan lebih terbuka gitu ya, lebih luas. Lalu keamanan China itu sangat aman. Nanti akan saya kasih tahu kenapa, maksudnya alasannya apa China itu saya sebut aman ya. Kita mulai dulu dengan pendidikannya ya. Pendidikan di China itu bagus tidak ya? Ini adalah suatu daftar top 25 universitas di Asia. China menempati urutan pertama dengan 7 universitasnya. Ya, bagaimana dengan Singapura? Singapura kan punya universitas bagus. Iya betul, Singapura punya universitas bagus, tapi hanya 2 buah, bukan nggak banyak ya, cuma 2. Singapore National University sama Nanyang University, hanya 2 saja. Jadi overall score-nya masih rendah. Sedangkan China menempatkan 7 universitas, overall score-nya lebih tinggi, gitu ya. Hong Kong pun sama, Hong Kong hanya 5 dan skornya lebih rendah. Jadi secara skor, overall score China adalah ranking nomor 1 di Asia. Lalu ini adalah suatu, sebentar saya keluarkan, oh ini daftarnya kurang. Sebentar ya, saya ganti ininya, ini ada satu screen yang tidak, ini tidak share-nya kurang ini. Pak Yoko, ini share screen saya masih kelihatan? Udah ketutup. Oke, saya cari gambar yang cocok di sini. Sebentar, ini tadi ada panahnya yang hilang ini. Bagaimana? Sudah muncul lagi ya? Ya, oke. Ya, sudah. Oke, jadi ini daftar ini ya. Ini dikompos, dibuat oleh HSBC, Bank HSBC ya. Dari sini saya ingin menunjukkan antara biaya pendidikan dan benefit atau kualitas pendidikan yang kita dapat.
Kita kan berharap kita membayar uang kuliah, biaya kuliah serendah mungkin, tapi kualitas pendidikannya setinggi mungkin, ya kan? Seperti kita membeli barang dong ya, kita maunya harga murah, kualitas bagus. Jadi dari sini daftar ini bisa terlihat ya, ini adalah ranking biaya pendidikannya dan ini adalah ranking kuliahnya. Dari sini terlihat jelas ya bahwa China itu biaya kuliahnya masih rendah, yaitu ranking 13 ya. Masih lebih murah daripada kuliah di Taiwan, kuliah di bahkan kuliah di Indonesia pun masih lebih mahal daripada kuliah di China. Ya, tapi mutu pendidikannya China adalah di ranking kelima. Ranking kelima. Jadi biayanya murah, ranking 13, tapi mutu pendidikannya ranking 5. Which is good, right? Kita kan nggak mau biaya pendidikan mahal, tapi rankingnya rendah, gitu. Ya, atau di sini Indonesia ranking 9, biaya pendidikannya, tapi pendidikannya sendiri ranking 11. Kita maunya kan kebalikannya, ya, biaya murah, kualitas bagus, itu yang kita mau. Nah, kebetulan survei ini memang sudah agak lama, 2014. Saya mencari yang terbaru, tabel yang terbaru, belum ada ya, saya belum ketemu. Kalau ada, pasti ini complangnya ya, antara biaya kuliah dan mutu pendidikan di China akan jauh lebih meleset lagi. Kenapa saya bilang begitu? Karena effectively pendidikan di China tidak ada kenaikan dalam hal biaya, ya. Tapi kalau untuk ranking pendidikannya, mutu pendidikannya dari 2014 sampai sekarang itu sudah meningkat jauh sekali, ya. Jadi akan terlihat lebih signifikan lagi antara biaya dan kualitas pendidikan akan lebih jauh lagi perbedaannya. Karena itu kondisi sekarang seharusnya malah lebih jauh lagi. Biaya pendidikan tidak bertambah banyak, tapi mutu pendidikan di China meningkat dengan sangat signifikan setiap tahun, ya. Nah, ini juga saya rasa ya ini ada sedikit ketidaktepatan yang saya bilang tadi. Ini kan ya, ini kan US dollar ya, setahun sampai tamat kuliah di China itu sekitar 10.700 ya US dollar. Kalau dirupiahkan sekitar 100 berapa ini? Per tahun ya 160 juta, ya kan, 160 juta. Padahal kalau kuliah di China itu kita nggak butuh sampai 100 sampai sekarang nih ya, kita nggak perlu sampai 100 berapa ini 160 juta kira-kira ya. Jadi kita sekarang sebetulnya untuk 1 tahun pendidikan di China all in, makan, tempat tinggal, uang kuliah, buku, segala macam itu nggak sampai 160 juta. Jadi artinya angka ini sebenarnya ketinggian. Harusnya di bawah sini nih rankingnya mungkin harusnya di angka 4, di angka seperti Meksiko ini ya, 9 ribuan gitu. Jadi kira-kira dirupiahkan itu sekitar 110 juta. Itu sudah cukup untuk kuliah di China gitu. Jadi yang seperti saya bilang tadi, jadi sebetulnya agak jomplang juga. Seperti lihat ini, data ini lebih tepat. Untuk sampai kuliah tamat di China hanya perlu sekitar 400 juta. Ini data yang lebih tepat, 400 juta all in semua sudah tamat kuliah ya selama 4 tahun. Ini yang lebih tepat. Jadi maksud saya daftar ini seharusnya sekarang ini untuk kondisi sekarang sudah harusnya lebih jomplang lagi. Mungkin sekarang China secara biaya di ranking 14 tapi kuliah mutunya sudah mungkin di ranking 4 gitu. Udah makin jomplang dia, makin jauh selisih antara harga dan kualitas. Coba kita lihat, ini data yang lebih baru ya, jadi lebih akurat. Ini adalah biaya pendidikan di China sampai tamat 400 juta. Nah, kita lihat di Jepang, di UK, di Amerika apalagi hampir 3 miliar hanya untuk tamat pendidikan S1 ya. Jadi kita bisa lihat perbedaan harganya dan perbedaan opportunity yang ditawarkan oleh negara itu kepada kita seumur hidup setelah kita tamat kuliah dari negara itu ya. Jadi bisa kelihatan ya value-nya ya, nilai dari berkuliah di China dengan nilai berkuliah di negara lain ya. Nah, China itu makanannya masih murah di sana, terutama di kantin sekolah, karena kantin sekolah itu di sana sistemnya adalah disubsidi oleh kampus, bukan si kantin itu cari untung, tapi disubsidi oleh kampus. Jadi makanannya bisa murah karena disubsidi. Jadi makanannya porsinya besar, bersih, sehat gitu ya. Jadi enggak murah tapi tidak berarti rendah mutunya gitu ya. Ini adalah contoh-contoh makan di kantin-kantin sekolah. Lalu ini adalah
contoh-contoh kampus-kampus di China ya, selalu besar sekali kampusnya, selalu ada kolam, ada lake, ada pond gitu ya, ada danau gitu ya, tempatnya besar, kita bisa rileks macam-macam apa asri gitu ya, sangat nyaman lah, sangat kondusif untuk orang mau belajar. Seperti ini kampus-kampusnya, sangat indah. Kamarnya seperti ini. Nah, yang tadi saya bilang kenapa China aman? China aman karena dia ini terprotek oleh banyak CCTV ya. Total CCTV sekarang di seluruh China itu ada 650 juta CCTV yang punya teknologi tinggi ya. Artificial intelligence, high definition, face recognition, segala macam teknologinya ada. Jadi bagi orang jahat yang mau berbuat jahat, dia harus cari lokasi yang tidak ada kameranya, yang supaya kejahatan dia tidak tertangkap oleh kamera dan ketahuan muka dia itu siapa. Jadi agak susah mencari lokasi yang tidak ada CCTV-nya, karena 650 juta CCTV itu berapa kali penduduk Indonesia itu jumlah CCTV-nya. Jadi sangat sulit bagi orang untuk berbuat kejahatan karena selalu terpantau oleh CCTV. Karena itu China selalu aman. Ya, kami punya konsultan pendidikan setiap tahun ke China 2 kali, sekali pergi 1 bulan. Tiap hari pulang-pulang pergi hotel kampus, dan pulang malam itu sekitar jam 11, jam 12, jam 1 pagi, naik kendaraan umum, naik taksi, naik MRT, naik bus, tidak pernah sekalipun kena gangguan. Ya, jangankan kena rampok ya, kena cowel, kena colek, kena diomongin bahasa yang abusive, bahasa yang kotor gitu, nggak pernah. Gitu loh. Begitu amannya China. Ya, kalau ini di negara barat jam 10 pun kita udah nggak berani naik subway kali ya, karena bahaya. Lalu berikutnya kita masuk ke konsep pendidikan yang kita ingin memperkenalkan kepada adik-adik, yaitu CCN ya, China Campus Network. China Campus Network itu sangat membantu murid-murid kami untuk meraih gelar dia dengan lebih mudah sambil menikmati beasiswa yang ditawarkannya. Jadi CCN itu adalah suatu konsorsium pendidikan yang terdiri dari 38 universitas top di China. Nanti kita bisa lihat dia punya ranking dunianya. Lalu kami sekarang ada di 11 lokasi belajar CCN di seluruh China ya, ada di Beijing, Shanghai, Xi'an, Tianjin, macam-macam. Itu tempat untuk belajar foundation-nya dulu, baru setelah foundation baru kuliah. Lalu kami hadir di 12 negara, kalau di Indonesia itu kami di Jakarta, Cerdas Bangsa ya. Lalu mereka juga menawarkan program eksklusif yang hanya untuk murid CCN, China Campus Network ya, namanya Global Digital Talent, atau sekarang dirubah namanya menjadi Digital China Talent ya. Lalu mereka CCN menawarkan beasiswa yang banyak, yang besar gitu ya. Hampir rata-rata semua murid kami yang masuk melalui CCN menikmati beasiswa. Di atas 98% menikmati beasiswa. Ini adalah lokasi-lokasi kantor-kantor kami di seluruh dunia. Ya, kami ada di 12 negara. Ini adalah sebaran kampusnya di seluruh China. Ya, ada Shanghai, Beijing, Xi'an, dan seterusnya. Lalu ini adalah teman-teman kami yang kami berkumpul di Hangzhou, di headquarter-nya Alibaba pada saat kami ada global meeting. Nah, oke, masuk ke ranking Universitas CCN. CCN itu kampusnya bagus nggak sih? 38 itu kita bisa lihat di sini. Yang saya hijaukan adalah kampus-kampus yang tergabung di dalam China Campus Network. Kita bisa lihat ranking dunianya, ranking terbaru tahun 2022 ya. Nah, ini Fudan, rankingnya 31 dunia. Masih lebih baik daripada University of California, Melbourne U, ya, Monash University, Sydney gitu. Lalu Zhejiang lebih baik, masih lebih tinggi rankingnya daripada University of Queensland gitu ya. Carnegie Mellon masih di bawah Shanghai Jiao Tong begitu. Lalu ada Monash University ada di ranking 58. Ini di universitas saya, dulu saya kuliah di sini gitu. Jadi China itu punya universitas top dunia itu banyak ya, banyak. Top 1000 dunianya banyak. Ini yang saya ambil hanya yang berhubungan sama CCN. Ini adalah anggota konsorsiumnya dari CCN yang saya ambil ya. Ada lagi yang
yang rankingnya tinggi, tapi dia bukan bagian dari CCN, jadi saya tidak masukkan. Nah, yang kuning-kuning ini, yang kuning tua ini nih, oranye, ini adalah universitas di Indonesia. Sebagai perbandingan bagi adik-adik mau menentukan, saya kalau masuk UI apa lebih baik nggak sih dari Futan, gitu kan? Nah, kita lihat aja, UI rankingnya 290, Futan rankingnya 31, gitu. Atau kalau saya masuk Gajah Mada, pasti lebih baik dong daripada Shanghai Jiao Tong. Coba lihat aja, Shanghai Jiao Tong di 50, Gajah Mada Universitas di 254. Jadi secara kualitas memang China lebih unggul ke universitasnya, gitu ya. Hanya beberapa aja universitas Indonesia yang rankingnya di dalam 300 lah ya, di dalam 300, sisanya itu udah 500 ke atas, bahkan sampai udah di buntut-buntutnya ranking ini. Ini total buntut ini ranking universitasnya udah 1.200 universitas yang di ranking. Jadi Indonesia punya tuh kebanyakan tuh berkumpulnya di ranking-ranking paling bawah gitu ya. Jadi sangat sayang memang kita punya kualitas pendidikan masih belum bisa bersaing ya. Oke, saya lanjut ya. Lalu bagaimana sih cara China Campus Network membantu adik-adik untuk lebih survive di pendidikan di kuliah di universitas, ya kan? Biasanya kan orang begini, kita tamat SMA, lalu ambil pelajaran Mandarin di China, belajar 1 tahun sampai dapat HSK 5, terus masuk kuliah. Nah, konsepnya ini adalah 1 tahun yang kalian pakai buat belajar Mandarin, itu dialihkan untuk bukan hanya sekedar belajar Mandarin, tapi belajar foundation, belajar pre-university, program persiapan kuliah gitulah. Ya, jadi di dalamnya kalian akan dapat beberapa hal ini. Pertama, kalian akan dapat kemampuan berbahasa Mandarin, bukan hanya berbahasa Mandarin umum seperti HSK. HSK itu kan Hanyu Shiping Kaoshi ya, itu bahasa Mandarin umum. Ya, bukan hanya itu saja, tapi kalian akan dapat bahasa Chinese, bahasa akademik, Chinese akademis, bahasa akademik ya, dan bahasa yang sesuai subjek yang Anda pelajari gitu ya. Lalu setelah itu kalian akan mendapat pelajaran-pelajaran yang pokok, seperti kalau misalnya kalian ambil foundationnya di bidang bisnis, kalian dapat matematika bisnis, kalian akan dapat pelajaran ekonomi, pelajaran pelajaran-pelajaran ekonomi lah. Itu di foundation di pre-university ini sudah dapat. Jadi pada saat kalian masuk ke university, kalian tidak canggung karena sebagian sudah kalian pelajari, ya kan? Jadi surviving-nya di universitas itu akan lebih mudah, gitu ya. Lalu di sini juga nanti diajarkan bagaimana kita harus beradaptasi secara budaya agar kalian nanti lebih enak, lebih nyaman pada saat kuliah di China, di universitasnya. Ya, karena pada saat kalian kuliah, kalian akan banyak bertemu dengan mahasiswa lokal dan mahasiswa dari mancanegara. Jadi style dosennya mengajar pun sudah beda dengan apa yang kalian tahu di Indonesia, atau mungkin kalian ngambil international school di Jakarta, di mana gitu ya. Style dosen China mengajar tentu beda. Nah, kalian perlu tahu ini budayanya seperti apa. Enggak lagi kayak dicekokin, dikasih makan. Kalian, oh besok baca halaman 1 sampai 3 ya, nanti siap-siap gini mau ujian gitu, terus dikasih kisi-kisi lagi buat latihan. Beda budayanya, jadi kalian harus tahu perbedaannya. Jangan lagi mengharapkan guru itu menyuapi kita yang harus proaktif ya, kita yang harus menjemput bola kalau di China ya. Jadi dan juga banyak informasi-informasi seminar yang mengarahkan kita ke kita punya potensial secara job, secara pekerjaan, secara karir ya. Itu yang ditawarkan oleh China Campus Network agar kalian sukses berkarir di masa depan. Lalu kelas persiapan di foundation itu ada 3 macam, ada 3 panjang waktu ya. Yang paling pendek itu 4 bulan, lalu ada yang 5 bulan, terus ada yang 1 tahun. Kalau yang paling panjang 1 tahun itu kita sebut route A. Route A ya, itu biayanya sekitar 35.000, tidak ada perubahan, masih tetap sama 35.000 renminbi untuk 1 tahun. Lalu kalau yang route B ini 4 bulan sampai 5 bulan, biayanya 27.000, tidak ada perubahan. Route C juga sama ya, biayanya sekitar 18.500. Ini belajarnya sekitar 3 bulan, 3,5 bulan gitu ya.
Nah, jadi kalau untuk masuk RUT A tidak perlu punya basic Mandarin apa-apa, tamat SMA tidak punya basic Mandarin, bisa langsung masuk. Lalu kalau RUT B diwajibkan punya kemampuan Mandarin antara HSK 3 sampai HSK 4 karena tidak diajarkan lagi dari awal, dari dasar ya, karena hanya 4 sampai 5 bulan. Jadi mereka mulai dengan suatu level Mandarin tertentu, sudah tidak bisa mulai dari nol lagi ya. Lalu RUT C itu juga sama, karena dia masa belajarnya cuma 3 bulan, 3,5 bulan, jadi diwajibkan murid-muridnya itu harus sudah punya kemampuan basic Mandarin yang cukup memadai ya, antara HSK 4 dan HSK 5, supaya kalian masuk langsung bisa mengikuti. Jangan masuk masih nol ya, susah nanti di kelas RUT C-nya ya, gitu, seperti itu. Lalu kalau biayanya ini kita totalkan dengan biaya kamar, ini saya sudah bikinkan ya, sekitar 51 juta untuk RUT C dan 104 juta untuk yang RUT A. RUT A kan 1 tahun. Ini sudah berupa uang sekolah dan asrama. Tapi saat ini karena kita masih di Indonesia belajar online, maka uang asramanya tidak perlu dihitung dulu ya, karena masih tinggal di rumah kita sendiri kan ya. Nah sekarang saya mau tanya nih, mungkin adik-adik lihat ini, wah 100 juta mahal ya, gitu kan? Sebetulnya kita lihat mahal atau tidak, kita lihat di sini. Untuk ini kita bandingkan uang pelajaran aja ya, uang belajar aja ya. Kita nggak hitung uang makan, uang tempat tinggal gitu ya. Kita nggak hitung ya. Kita hitung uang pelajarannya. Kita bayar misalnya RUT A, kita bayar sekitar 77 juta ya. Itu kita mendapat jam pelajaran 1080 jam. Kalau kita bagi, 1 jamnya itu cuma 71.500. Which is very cheap, right? Ini diajar oleh native speaker. Ya, belajarnya macam-macam. Itu biayanya cuma 72.000. Kalau kita ambil RUT C, itu biaya belajarnya sejamnya tuh 124.000. Ya kan? Kita belajar bahasa Mandarin dengan di Indonesia, belajar Mandarin tok nih, kita nggak ada pelajaran lain nih, cuma Mandarin tok dengan guru lausu kita di Indonesia, itu pun biayanya hampir sama, segitu juga. Ya kan? Nah, ini macam-macam. Kalian diajari matematika, fisika, kimia, ekonomi, computer science, everything, all in Chinese. Semua dalam Chinese. Jadi sebetulnya tidak mahal sama sekali ya kalau kita lihat di sini biayanya cuma antara 72.000 sampai 125.000 1 jam. Nggak ada beda banyak dengan di Indonesia, dan bedanya kualitas gurunya di sana itu kualifikasinya cukup tinggi ya. Mereka semua adalah guru-guru yang memang bidangnya mengajar gitu, mengajar seperti ini ya. Lalu pengajaran seperti yang tadi saya sudah bilang, math-nya in Mandarin, ekonomi in Mandarin, fisika, kimia semua dalam Mandarin, computer science dalam Mandarin. Jadi coba kalian cari satu guru di Indonesia mengajarkan kalian matematika dalam Mandarin. Mau bayar berapa? Ya kan? Belum tentu dapat pula. Guru yang bisa Mandarin terus bisa matematika, bisa fisika, belum tentu dapat. Ya kan? Bisa matematika belum tentu bisa Mandarin. Bisa Mandarin belum tentu bisa fisika. Gitu ya. Jadi sebetulnya biayanya per jam itu sangat masuk akal, sangat reasonable dengan kualitas guru, dengan banyaknya pelajaran yang kalian dapat gitu ya. Lalu setelah itu kalian juga keuntungan lainnya adalah kalian bisa masuk ke salah satu dari 38 universitas top yang tadi kita udah bahas di tabel itu ya, ranking dunia. Lalu kalian juga akan dibantu untuk mendapatkan beasiswa. Hampir seluruh murid kami mendapat beasiswa dari China Campus Network ya. Lalu mereka ada banyak support ya, kita sebut 360 derajat support, 360 degrees of support from CCN. Jadi lagi foundation, setelah foundation selesai masuk kuliah itu masih disupport oleh China Campus Network gitu loh. Ya, jadi mereka punya supportingnya itu sangat baik sekali, banyak sekali sistem mereka di sana yang menunjang kita gitu ya. Lalu hanya murid-murid CCN saja yang ditawarkan untuk program eksklusif namanya Digital China Talent, di mana di sini ini sangat baik sekali untuk membuka wawasan kita tentang abad digital. Ya, abad digital bukan hanya e-commerce, tapi mencakup yang lain, lebih luas dari e-commerce. Apalagi China kan sekarang adalah pemimpin dari 5G. 5G ini jangan hanya dipakai buat telepon, hanya dipakai buat download film, dalam 3 detik satu film terdownload semua. Bukan itu saja, kegunaannya jauh lebih dari itu. Ya, jadi kita kalau mengambil program China Digital Talent ini semua kita jadi terbuka matanya, karena ini sebetulnya bidang baru sekali ya, e-commerce baru ya,
walaupun sudah beberapa puluh tahun mungkin ya, tapi kan berkembang terus ya. Lalu artificial intelligence, terus 5G, terus kombinasi dari ini semua gitu ya, interaksi dari ini semua, ini teknologi ini semua gitu. Jadi sebetulnya kita masih di tahap sangat awal dari perkembangan teknologi sekarang ini, digital teknologi. Jadi kalau kalian mengambil program ini yang eksklusif disediakan oleh China Campus Network, kalian akan lebih mengerti gitu ke depannya bagaimana dan mengantisipasi dan mengambil keuntungan dari kemajuan teknologi ini ya. Nah, kalau untuk mengetahui biayanya overall kita bisa lihat di sini. Ini udah saya masukin semua. Ini kita anggap murid ini pergi ke China ya. Anggap murid ini pergi ke China. Jadi ada biaya kuliahnya, ada biaya kamar, ya macam-macam. Jadi total untuk foundation kira-kira kena 160 juta foundation. Setelah itu kalian masuk ke kuliah selama 4 tahun. Ini adalah biaya kuliahnya. Biaya kuliahnya selama 4 tahun. Karena kalian dapat beasiswa, maka biaya kuliahnya adalah hanya uang kamar, uang makan gitu ya. Nah, itu yang dihitung sekitar 240 juta. 240 juta. Jadi kalau kita totalkan 1 tahun, tahun pertama foundation, lalu tambah 4 tahun kuliah, itu kira-kira 400 juta. 400 juta. 400 juta kalau kita bagikan ke 5 tahun, kenanya kira-kira adalah di 79 juta. 80 juta lah. 80 juta sudah tamat foundation plus tamat kuliah 4 tahun. Gitu ya. Jadi terbantu sekali karena ada beasiswa yang ditawarkan oleh foundation gitu ya. Jadi biayanya dari tahun pertama sampai tahun ke-5 kalau di total itu 40 juta. Jadi setahunnya kira-kira 80 juta ya. Saya lanjut. Jadi pembahasan saya memberikan gambaran secara umum saja tentang kuliah di China, lalu specifically kuliah melalui jalur China Campus Network ya, China Campus Network. Selebihnya akan dibahas oleh Lause Sabrina ya. Nah, ini saya hanya menunjukkan beberapa foto lagi tentang kondisi murid kami di sana. Ini adalah murid-murid kami yang foundation di Shanghai. Foundation Center-nya yang di lokasinya di Shanghai. Ini adalah asrama mereka di atas ya, asrama mereka. Ini murid-murid kami yang mau berangkat ke ambil foundation ke kota Xi'an. Ya, ini kebetulan kita berfoto bersama di bandara di Jakarta. Lalu setelah tiba di Xi'an, mereka dijemput oleh perwakilan dari China Campus Network, dibawa ke asrama mereka, ke kampus mereka. Ya, ini juga sama penjemputan, tapi ini rombongan lain dari negara lain. Ini dari negara Barat ya. Jadi ada bule-bulenya. Kalau ini murid kami juga yang tujuannya ke Shanghai. Nah, jadi ini di sini dijemput di Shanghai, di sini juga dijemput di Shanghai oleh perwakilan dari China Campus Network Shanghai. Kondisi belajar seperti ini ya, teman kita depan belakang warnanya beda-beda, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang blonde, macam-macam ya, ada yang hitam gitu ya. Nah, jadi teman kalian itu adalah multinasional, semua murid-murid dari mancanegara ya. Sekian introduction dari saya ya. Di bawah ini ada nomor telepon saya, Tanjung ya, dan ini adalah nomor konsultan kami. Adik-adik boleh catat kalau nanti ada masalah, ada pertanyaan lebih lanjut boleh tanya ya. Atau kalau ada pertanyaan langsung ke Lause Sabrina, nanti boleh ditanyakan pada saat sesi tanya jawab ya. Oke, jadi saya serahkan ke Pak Busro untuk dilanjutkan kembali. Mudah-mudahan introduction saya ini cukup jelas ya, dan juga memberikan gambaran lah bahwa sekolah di China saat ini adalah pilihan yang tepat ya, pilihan yang tepat ditinjau dari sisi biaya, sisi kesempatan yang tersedia di China, sisi keamanan di China. Jadi saya rasa ini adalah pilihan yang baik ya. Oke, saya kembalikan ke Pak Busro. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Pak Tanjung yang telah memberikan presentasi dan informasi jelas.
Semoga teman-teman bisa mendapat informasi awal yang baik untuk studi ke China. Oke, selanjutnya pembicara yang kedua dari China Campus Network atau CCN yang akan disampaikan oleh Lause Sabrina. Kepada Lause Sabrina, waktu dan tempat saya persilahkan. Hello, everyone. Greetings from Shanghai. I hope all of you are doing well. I'm Sabrina Yang, the Vice President of China Campus Network. It is my great pleasure to meet all our students and parents online. I think it's especially precious for the moment as the whole world is still fighting against the pandemic. Although that different country has very different strategy against the pandemic, but I think most of all, it's very important for you and all your beloved ones stay safe and sound. Well, we think that despite of all the unexpected situation and troubles happening in life, but life must move on and your study must move on. I think you never compromise your long-term plan because of the current trouble, because the pandemic will go away, but your age of 18 and your chance to fight for your future will never come back if you gave up any good opportunity. So that's why I welcome everybody here today to, it's about the topic to talk about your university plan. And it's also a very good chance for us to invite you to study in China and to introduce you about China Campus Network. And we hope that invite you to study with us. But first of all, I think we have a very important question to answer is, why China? I remember 20 years ago, I went to the UK doing my master's degree. When I choose which country to go, I was very sure about one thing is because if I choose to go to study in this country, and this country is going to be part of my future and part of my future competency for my private life and for my career development. So it must be a strong and powerful and sustainable in its own economic development. And number two, and it must have very good quality of higher education and very of standard, international standards. And lastly, must be open, inclusive, and safe for anybody to go to. So following the same logic, I want to invite all of you to come to study in China, to experience a digital China, which is the second largest economy in the world. And also I want to invite you to experience the international China where which we are the third largest destination for international students. And lastly, to experience a culture China with our 5,000 years of history and culture. Let's go into the details about all these three aspects of China. As China has become the second largest economy in the world since 2010, while the whole world is embracing the era of digital economy, we are also doing exceptionally good. And our new and digital technologies have become the major drives of China's national economic development. I think if you look at 2020, digital economy accounted for almost 40% of China's national GDP. If we recall the number back in 2003, that's when, everybody knows when Alibaba launched its very famous online platform, Taobao, in 2003, the number was only 10%. So it's a huge increase, 4 times of the increase within 20 years. As the second largest economy of the world, I think this also means there are more and more Chinese companies becoming internationally competitive and influential.
Let me put you one example is if you look at Fortune Global 500 of 2021, there are 143 Chinese companies are listed as top 500, but there were only 122 US companies in the list. So you may wonder, so what kind of companies are listed, Chinese companies are listed in this top 500? Well, it's no surprise you will find a lot of traditional and state-owned giant companies like State Grid for electricity and China Petrol or the other traditional companies. But I think the most exciting facts about this is we are finding more and more new and young and digital companies have found their ways into the list. I believe some of them are very familiar to you, and we have Huawei ranks as number 44, Alibaba ranks as number 63, or Tencent as number 132. So many of them didn't even exist until the beginning of the 21st century, but now they have been able to achieve this huge achievement. I think this is what's exciting for us is we think this is where the sustainability of one country's national economic development coming from, because this is where we have a lot of technical and new business innovations are happening and shaping up the future economy and society. But people will ask is, what happened actually? What has China done right to make all this success happen? We believe it is because of our digital strategy and our huge investment in digital infrastructure, which has led to the profound transformation of all the industries and people's daily lifestyle and people's daily behaviors. If we look back to the year of 1999 in China, there were only less than 10 million internet users. Out of the total population, it's 1.3 billion back then. There was no online shopping, no online payment, and no private logistics company. All we had was the national post offices, which, the efficiency was very, very low. But after 20 years of digital and strategic development, and let's look at numbers by June 2020, and there are almost 940 million internet users. So it's from 1% of the total, less than 1% of the total population to 67% of the total population become the internet user. All of them are actually mobile users, and 80% of them do online shopping, and 86% of them do online payment, which means they don't just pay for online shopping, they pay to each other. The grandparents will give a red envelope to the grandson through online as a New Year's gift. So consumers' behaviors have been totally transformed from offline to online. So that's the major thing. Literally, as we said, as so many people have chosen to use online payment, and we literally live in the cashless society. And I cannot remember when was the last time I went to the bank or I visited an ATM machine for cash purpose. And people also get public services online. I think this part for Chinese people, the experience with public service is not always very efficient and pleasant, but so far most of the government public services are accessible online or through government apps. You can have a look at all these, different kinds of for tax payments, for household, provident fund, for ID services, for company registration. Every single aspect of people's life or work can be served very efficiently online. So I can go on with all the examples, but I think
it would be no exaggeration to say that China is a country thoroughly transformed by internet. And I'm thinking, so for any international students coming to China, when you are here, you're not only staying in the classroom or on the campus, you will be totally and fully exposed to this exciting and innovative business and the social world. So that would be equally important, if not more important than your academic study. I think this is why you step up out of your home country to experience, to widen your experience. So that part of the experience is worthwhile. I'm going to show you a short video just to let you have a look at whatever I couldn't describe here, or before personally you can come to China to experience by yourself. Alibaba Group, enriching your internet lifestyle. How's the weather today? Moji Weather is just one tap away. An alert from AMAP gives real-time traffic updates. Lots of traffic today. Better leave early. Ding Talk allows efficient communication with coworkers. Never miss a message again. Time for lunch. Use Ele.me and Kobe Delivery. Great food at your fingertips. Got some free time? Taobao and Tmall features the biggest brands and the best deals. Want to keep the conversations interesting? Keep up to date with current events using UC Headlines. It's been a long day at work. Let's decompress with good music from Ali Music while getting up to date with trending topics on Weibo. Alipay enhances your offline spending experience by making payment easier. So, what to do after dinner? Fire up Taobao Piao to buy tickets to the hottest movies near you. Make your journey home a smooth one by hailing a taxi using Didi Taxi. As you unwind at home, Taobao and Tmall never sleeps. Or tune into the hottest shows on Youku. Wow! Who is that amazing actress in that show? Use UC Browser and Shenmue Search to find out. Well, you've been sitting all day. Time to get active. Use Momo to find people near you who are interested in some night jogging. It's the weekend. Time for a road trip. AMAP is by your side to make sure you get where you want to go. This is today's internet lifestyle, and Alibaba is by your side 24 hours a day, 7 days a week. Alibaba Group. Okay, I hope you enjoyed the video, and let's continue. Apart from Digital China, I think there are many students coming to China because of the rising quality of Chinese higher education globally, according to international standards. Since 2018, China's become #1 destination for study abroad in Asia and #3 in the world, right after US and UK. As I always emphasized, actually, we are at a very similar level with UK because both countries hosting about 10% of the total international bodies studying abroad currently. And so far, we have 500,000 international students from 196 countries and regions from the world study in China for the moment. I think many of them coming because of the universities, faculties and facilities and student services becomes a major contributor for them to attract the outstanding international students from the world. And if you also look at very important indicator of universities' quality internationally, looking at the 2022 QS ranking table, we have 2 universities have risen to, for the first time, top 20 globally. That's Tsinghua and Peking University. Of course, it's very, famous for all of us. But another exciting thing for us is we have a remarkable 10 institutions being listed as top 250, and we found 5 of them are actually of CCN member universities.
I believe many of our students and parents are quite familiar with US or UK universities. Let's make a very interesting comparison. And for all those 5 universities, I listed some examples here, is we have our CSM member university, Fudan University, ranks number 31 in the table. And we have UC Berkeley, ranks as number 32, 1 place after Fudan. And another one of our members is Zhejiang University, ranks as number 45. And we have a very famous one is a British University's London School of Economics, ranks number 46, again, 1 place after Zhejiang University. So these are all the very good examples that Chinese universities are rising to be very competitive, attracting best students from all over the country. We believe the students coming here for all the good quality, which is recognized globally. Of course, lastly, I think it's never forget about the culture. It's also one of the major reasons for people to choose to go to one country. If you come to China, I think we are the most friendly and a safe country for the moment. And you will be able to understand and experience the longest history of 5,000 years and also our culture. You will be able to learn the world's most spoken language, Chinese, and you'll make Chinese friends of your lifetime, or probably most likely you will meet your future business partner for your future career. So above all the reasons, I hope you are convinced, and if you're ready to leave home and you're ready to explore your future and to adventure into study abroad, I hope you could come to study in China and study with China Campus Network. And I'd like to spend a little bit of time to introduce you about what is CCN and why we are helpful to all of the students coming to China. So we are a consortium of 37 leading Chinese universities, providing international students with a one-stop solution before, during, and after your studies in China, in terms of the academic programs we can provide to you, and in terms of all sorts of career or educational services we can provide for international students. And 37 CSM member universities are leading Chinese universities so far, receiving about 20% of the international students to China currently. In terms of the prestige of the universities, we have nearly 20% of our member universities are ranked as QS Top 300 globally. And 2/3 of our member universities are enlisted in a group of 985 and 211 group, which is a very Chinese evaluation, featuring the best quality among the Chinese universities endorsed by Chinese Ministry of Education. Again, I've prepared a small video for you, just for everybody here to have a glance at our CSM member universities, our campus life, our faculties and students. Here we go.
Well, it's a very exciting but very short video. I think a lot more. We look forward to you to come to China to explore by yourself. So let's come back to our topic today. So we're talking about these 37 universities, but why we join together, work as a group? I think, as I mentioned, all these 37, we actually have received more than 20% of international students on campus. So based on years of experience helping, receiving international students and helping international students to succeed, and we share a major educational belief is that for many international students coming to do degrees in China, the preparations are not enough for them. So HSK is usually the test students would do, is not enough before you get into a degree, and general Chinese is not enough. And it's easy to get a HSK 3 or 4, or it's easy to get your Chinese, general Chinese, basic Chinese done. But there are actually bigger academic distances facing international students and before they can succeed in degree studies. So let's talk about what are those academic distances where our member universities believes that should be filled. So I think there are mainly three. And first of all, is the distance between the general Chinese and academic Chinese. Let's think about, you come to China to study, so you're not a tourist. As a student, you're going to sit in a classroom, participate in academic discussion, and taking examinations in Chinese. So there are all sorts of academic and subject vocabularies and terminologies are needed, are essential for you to do that. I'll give you one example here is what we have taken out from the economics book. So from this very short paragraph, you will have an understanding about all the terminologies or vocabularies here, which usually go out of this daily or basic social Chinese. Like it gave you some example like 微观, 均衡, 需求, 供给. These kind of terminologies must be equipped for students before they get into the degree. And the second distance is actually lies in the subject knowledge. So it is a distance between the subject like mathematics, chemistry, or physics required by your country, by your home country, and the requirement of Chinese students. So for basic subjects like mathematics, I think you must prepare yourself to a reasonable similar level as Chinese high school graduates before they go to Chinese universities. And you must study them in Chinese language. So that's also a huge gap, which we have identified for all the previous international students coming to China. They are not prepared. And the third one, of course, is the distance in culture. The culture difference is also a very important thing for international students to understand, especially the academic culture in the Chinese universities. So including like how to interact with your Chinese professors and how to seek support, how to find resources and how to prepare for examinations, and even how to deal with conflicts between you and your teachers and your peer students. So if you have been prepared that would be very useful for you to succeed in your degree study. Basically, in order to fill in all the gaps, all the distances we have described or discussed just now, and CCN as a consortium, we have created a foundation program to prepare fully our international students before they get into the degree study in terms of the language, in terms of the subjects, in terms of the learning methods. That's our CCN International Foundation Program. And IFP was jointly developed by our member universities and jointly recognized by all 37 existing members, which means that IFP results will be the only evidence and criteria for
a student to be considered whether to admit it into the degree or even whether to award the scholarship, what level of scholarship, were all based on IFP results. For any students taking CCN IFP, I think they will be able to enjoy three major benefits, if I can conclude in a way to you. First of all, I think IFP offers worldwide recognition and best quality of education. And if you choose CCN IFP, you're choosing to become classmates of 15 countries' international students. So far, we have more than 3,000 students have joined and graduated successfully from IFP, and going to 37 of CCN member universities doing all different kind of subject or degree programs, and receive the best scholarships for the academic excellence based on the IFP results. And if you are curious about who will be your classmates, will have a look. Out of these 3,000 students, we have more than 1,000 of them from Southeast Asia, including Indonesia, Malaysia, and Thailand, and also you'll be able to have students from Europe, from Russia, from Poland, from Latin American, including Mexico, Colombia, and many other countries. I think the wide diversity of students' nationality shows is a huge level, high level of recognition of CCN IFP worldwide. Of course, as a recognition is the result of best quality of education. We are the biggest foundation provider for international students in China so far. So we have the best educational methods. We know what to teach to our international students to succeed. And more importantly, we know how to teach to students from different countries, because you're not only from one foreign country, you're from different countries. So with very different basic education system, and you have very different learning habits and learning needs. So that's the best knowledge of CCN IFP. And we also have very good experienced teaching team. Many of IFP teachers are actually from the first group who taught the first ever foundation program 20 years ago in China. So they are most experienced with hundreds and thousands of international students doing foundation preparations. Of course, facilities are also very important to manage our students and teachers' teaching and learning experience. I think especially important is during the pandemic, we've managed to integrate offline online teaching, and global digital campuses serve as a very important learning platform. But I think it's not only during the pandemic. As I said, the pandemic will go away, but the bigger context of digitalization, and this will be very important platform to make our teaching smarter and to make your learning more effective. So that's best facilities only used for international students. Of course, lastly, we need to have quality assurance. Just make sure whenever you take the IFP courses, no matter in China or outside of China or in which city, and the quality will be up to the same standards of your experience. So that's the first major benefits we think we offer to students. But the second one is also fairly important, is we offer wide choices and guarantee for our students. What do we mean by wide choices? I think, as we said, in terms of the universities, we have 37 members. And if you have your geography preference, you want to study in the tier 1 city in Beijing or Shanghai, or you want to study in the culturally famous and rich city like Xi'an, you want to study in the north of China or in the south of China, we have options for you. That's in terms of universities, but also in terms of the programs, the majors, and both for undergraduate and postgraduates. You will be able to choose from hundreds of degree programs
from 37 member universities, following the stream of for business, science, engineering, or humanities. Of course, more options are good, but also we have selected, a lot of recommended programs for our students, which we have based our research and based our survey with employers, with society, with the government. We found these as the areas which the talents are most demanded, and also indicates the strengths of our member universities or strengths of China for the moment in the era of digital economy. So, for example, under business and management, we have cross-border e-commerce. This is like the most popular program. Digital marketing and big data management. And for science and engineering, we have IoT, AI, software engineering. This is prepare talents for the digital economy or digital transformation. No matter China are good at, or we hope that this is also the future in your own country. And the humanities also in terms of, how to update the program, the traditional media or communication, we upgrade to as digital media or business Chinese or digital communication and journalism. So that is the wide options which we think you could choose to best suit your career ambition. It's not enough. You only have wide choices. And more importantly, we provide another level of guarantee to support our students to make sure no matter, to get into the university degree studies or to get the scholarships, places are reserved for IFP graduates. For example, if you have successfully completed the IFP program and you have achieved at least 60% or above, so you are 100% guaranteed to be accepted by at least one of Chinese CSM member universities. If you are quite successful and good at your academic results and achieve 75% average IFP, and then you will be guaranteed with 100% scholarship opportunity by one of CSM member universities. And if you go higher with 85 or 90% of your average, and you will be even awarded with better scholarships. The chances are reserved from the beginning of you. So this is a system we designed to reward the best academic performance. So let me share you some statistics from all previous years. So let's look at all our graduates successfully progressed to our member universities during past 5 or 6 years. We look at, we have more than, from 2016 to 2021, we have more than 2,000 IFP graduated students progressed to 30 of CSM members. And you could say that Shanghai University is one of the top ones, the most popular one, receiving 247 IFP graduates to do the degrees at Shanghai University. And if you look further, the following top 5, we have NPU, or Premier Universities Northeastern Polytechnical University, receiving 170, and Xi'an Jiaotong University receiving 151, and Jiangsu University 142, and Tianjin University. I think we have a lot of Southeast Asian students going there, receiving 129 students, and then followed by HIT is 110 students have successfully progressed to these universities. And you could see that I think we have done the statistics about more than 60% of graduates progressed to the premier group, the line 85 and 211 group, as I introduced, that shows the best higher education quality by Ministry of Education. This also number shows that IFP graduates are highly recognized and welcomed by all our member universities. But I think the higher level of recognition even comes from
how scholarships and how many scholarships have been awarded to our graduates. And based on the statistics here, we could have a look like for those who have successfully completed IFP and pass, so more than 90% of them have received scholarships offered by our member universities. And even more exciting is we have 40% of them received full scholarship. So if you look at the actual number here, during past 6 years, we have 675 IFP graduates have received A0 scholarship, CCN A0. So what does A0 type means? It means 100% tuition fee, 100% accommodation fee, and or a 100% living allowance, which means you got at least 2 or 3 items of your fees are waived, are offered by universities. So there are also another 568 students received A1 or A2, which means 100% of the tuition fee have been offered by member universities to those students. Of course, I think numbers, actually, how do we say this? Is we are not proud of the scholarships here by number. We're very, very proud of all the best academic results and performances behind all these scholarships, because the system is designed to reward the best. Let's do a comparison. For all our IFP students, I think they have invested more time and more energy and more efforts to better prepare themselves. So I think it's reasonable for them to deserve better university offers and better scholarships. So apart from the first two benefits, I think the last one is also very important when you are considering studying in China, is how efficiently you should get yourself prepared. So CCN IFP is offered in 2 models. One is full-time model, and another one is part-time model. So let's say if you have graduated from your high school, you could choose the full-time IFP, spend 1 year to complete your academic preparations, to get your offer, get your scholarship, and then went to your Chinese universities to do degree within a year. Of course, if you have certain level of Chinese, like HSK 3 or 4, you could choose the program of 18 weeks or 11 weeks. A shorter one, but you do that full time. But what if, for students who are actually currently, let's say you are in high school year 1, and you want to get started, you've decided to go to China, you want to get the preparation as early as possible. So that's where you can choose the IFP part-time. For example, if you choose 2 years program, so starting from your high school year 2, while you are doing your high school study, you can also take different modules of IFP to get you prepared in terms of language and subject and all the other culture modules. We think this one is especially efficient for many students because you don't have to wait right after you graduate from your high school or from your university and you're ready to go to your universities. You don't need to wait for 1 year in between to make all the preparations. So we believe it will be stronger academic preparations because the time you have engaged to start preparing yourself is longer. And then it's safer because you have a longer period of time. You don't need to face all the pressure at one go with academic and life when you do this kind of full-time program. That's probably better for some of the students. And it's quicker because you don't need to wait for 1 year. And there is 1 year saved if you go in parallel with your high school study. And finally, it's also financially lower threshold because number 1, you saved 1 year, you saved a certain kind of expenditure. Number 2, part-time model will allow you to pay by installment. So financially, it's less pressured for all the students to consider. So that's about
why some people would think part-time is also a good solution for them. But no matter it's part-time or full-time, I think all as a purpose is designed to prepare you fully and also as early as possible and more efficiently. We hope that this is all at your option and you could choose one which suits you best. That's pretty much all the content for today. And I think no matter what we talk about, why you should come to China or what kind of benefits, the three major benefits we can offer to our students, we hope you're convinced you can choose to study in China and to study with CCM. So I'd like to finish my presentation by sharing the good news from our last 2021 cohort of IFP graduates. They actually graduated from last July and done a very excellent, outstanding academic job and many of them received the most desirable university offers with best scholarships. So I really want to share this good news with you, and I hope you can be part of this good news, of this success in the near future. So I look forward to seeing all of you very soon. But before that, please do keep safe. Thank you very much. Here we go.
Silakan. Halo. Oke, terima kasih kepada Lause Sabrina yang telah memberikan presentasi dan informasi tentang program China Campus Network. Oke, sebelum kita ke sesi tanya jawab, mari kita dengarkan testimonial dari salah satu murid kami yang telah mengikuti program China Campus Network, yaitu saudari Marlenia. Sekarang Marlenia sedang berada di Shanghai. Langsung saja kepada Marlenia, waktu dan tempat saya persilahkan. Halo, Chen 老师，法丹中，谢谢老师，你好。你好，你好。你我是好啊，张玲玲。 Aku share screen dulu ya. 怎么样？上海好吗？现在很好。可以看见了吗？可以。现在是本市了是吧？很快啊。 我开始了。Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Marlen dari Indonesia, Jakarta. Aku sekarang sudah lulus dari CCN di Shanghai pada tahun 2019. Sekarang aku ngelanjutin kuliah aku di Shanghai Universitas. Dan sekarang aku tahun ketiga dan mengambil jurusan International Economy dan Bisnis. Pertama-tama aku ingin sharing tentang kehidupan aku selama di CCN. Mungkin pertama-tama di sini ada teman-teman yang takut kalau misalkan ke China, aduh gimana nanti udah nyampe, terus banknya gimana, nomor HP-nya gimana, nanti ke sekolahnya gimana. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, karena kayak yang teman-teman bisa lihat di foto pertama ini, pas kita keluar dari bandara, guru-guru CCN juga udah pada datang buat welcome kita, dan sambil pegang logo papan CCN yang besar, jadi kita tahu guru CCN yang mana, jadi nggak perlu khawatir. Lalu kita juga diantar pakai bus sampai sekolah dengan aman. Lalu sampai sekolah kita juga dibantu satu persatu dari daftar, lalu urus nomor HP, bank, data, dan lain-lain. Jadi kita nggak ada yang namanya urus sendiri, pasti ditemani semua sama guru-guru CCN. Lalu setelah beberapa bulan, bahkan guru-guru cerdas bangsa datang ke CCN Shanghai buat tanya-tanya keadaan kita bagaimana proses belajarnya. Lalu ini ada beberapa foto proses belajar mengajar selama di CCN. Guru-guru CCN juga mengajarnya dengan cara-cara yang menarik juga. Kadang ada kuis, ada game. Jadi kita selama belajar juga gak bosan dan lebih menarik lagi. Karena aku ngambil CCN-nya waktu itu 1 tahun yang program Root A, jadi pas semester pertama aku belajar dasar-dasar bahasa Mandarin dulu. Jadi teman-teman yang misalkan di sini nggak ada dasar bahasa Mandarin, jadi nggak perlu takut, karena aku dulu juga Mandarinnya nggak bagus, tapi karena ada CCN, aku jadi ada dasarnya untuk sebelum persiapan ke kuliah. Jadi aku akhirnya CCN ini bagus banget programnya, karena akhirnya program ini diciptakan untuk menjawab masalah-masalah teman-teman yang takut dan belum siap, belum ada dasar untuk masuk ke kuliah. Lalu setelah semester 1, kita masuk ke semester 2. Mulai semester 2 kita mulai belajar pelajaran akademis. Jadi mulai yang dari matematika, dasar-dasar matematika, bisnis Mandarin, internasional bisnis, dan lain-lain. Pas guru-guru siswa yang ngajar juga sangat sabar, karena waktu itu aku juga yang nanya-nanya terus, tapi guru-guru siswa nggak pernah yang marah, tapi selalu sabar ngajarin sampai kita ngerti. Bahkan diulang-ulang terus sampai kita kayak ilmunya udah ketanam di dalam otak. Lalu next-nya, selain ada proses belajar mengajar, sisanya juga adain kegiatan di dalam maupun di luar sekolah. Yang paling berkesan di aku waktu aktivitas di luar ini, yang ada di foto di bawah ini, di foto kiri bawah. Waktu itu sisanya mengadain aktivitas, lalu kita dibagi ke dalam grup. Lalu di dalam grup kita dikasih kertas untuk mencari tempat yang ada di aktivitas tersebut. Lalu kita harus take foto untuk buktiin kalau misalnya kita udah
menyelesaikan tugasnya. Terus kita juga diwajibkan untuk berbicara dan bertanya di mana tempat ini ke orang lokal-lokal China. Jadi kita kayak diajarkan untuk berani berkomunikasi langsung dengan orang China dan berani untuk mempraktekkan. Jadi kita bukan belajar teori aja di dalam kelas, tapi kita sekalian untuk mempraktekkan bahasa Mandarin kita yang udah kita belajar di kelas, kita praktekkan dan berkomunikasi secara langsung kepada orang-orang China. Lalu pas tahun baru Imlek, CCN juga mengadakan berbagai aktivitas yang lumayan seru dan besar. Lalu setelah kita sudah lulus, guru-guru CCN mengadakan berbagai party kecil untuk pesta kelulusan kita. Setelah aku lulus dari CCN, aku melanjutkan melanjutkan pendidikan aku di Shanghai Universitas. Kalau sudah masuk universitas, kita bisa masuk ke klub-klub yang kita sesuai hobi kita. Misalkan kalau teman-teman suka bulu tangkis, kalian bisa masuk klub bulu tangkis atau basket, nari, dan lain-lain. Waktu itu aku masuknya ke klub charity. Lalu selain ada aktivitas di dalam sekolah, juga ada aktivitas di luar sekolah. Karena teman-teman sekarang juga banyak yang online, tapi kalian juga jangan khawatir karena kalian juga bisa merasakan aktivitas yang diadain di universitas lewat online. Karena guru-guru gak akan lupain kalian juga bisa merasakan gimana situasinya. Karena guru-guru biasanya ngadain aktivitasnya itu secara online dan offline barengan. Lalu kita juga dikasih kesempatan untuk memperkenalkan budaya Indonesia kita ke teman-teman lokal China. Waktu itu aku dan temanku memperkenalkan kolak dan soto ayam sama batik. Selain itu, ini di bagian di luar belajar. Kalau misalkan di dalam pelajaran, mungkin teman-teman juga ada yang takut. Nanti udah masuk universitas, Mandarin aku gimana? Aku bisa dapat nilai bagus atau enggak? Teman-teman nggak perlu khawatir. Karena waktu itu tahun pertama pas aku masuk, aku belajarnya kalkulus. Pas hari pertama masuk kelas, pas guru ngajarin kayak teman-teman CCN saling tatap-tatapan terus ngomong, ini bukannya pelajaran yang kita belajar di CCN, sama persis, gak ada bedanya, kok gampang banget, gak kaget juga. Terus teman-teman yang gak masuk CCN pada bingung, ini gurunya ngomong apa, gak ngerti semua. Terus pada nanya CCN itu apa, terus kita jelasin CCN itu kayak program untuk mempersiapkan kita sebelum masuk ke universitas maupun mempersiapkan kita dalam bahasa Mandarin dasar maupun pelajaran akademik. Selain itu, pas sudah masuk ke universitas, guru-guru mulai ngajar pakai bahasa Mandarin. Dan teman-teman yang masuk CCN semuanya juga pada gak bingung dan kaget sama perubahan ini, karena di CCN udah diajarin dan waktu CCN kita juga udah praktek untuk ngobrol secara langsung dengan orang lokal di China. Jadi pas dengerin guru menjelaskan materi dengan menggunakan bahasa Mandarin, kita lebih cepat untuk nangkap. Lalu next-nya, karena teman-teman juga udah pada tahu mungkin China sekarang ada pandemi, tapi teman-teman juga jangan takut karena di dalam sekolah benar-benar sangat aman. Bahkan pintu semua sekolah ditutup, gak boleh ada yang masuk, gak boleh juga ada yang keluar. Ada 24 jam satpam yang bantu jaga. Soal makanan juga teman-teman gak perlu takut. Karena di tiap gedung dan di tiap gedung asrama, per lantainya ada ketua yang bertanggung jawab. Dan aku tinggalnya di lantai 6, jadi aku bertanggung jawab buat ngurus makanan, tes COVID, dan bagi-bagi buah ke teman-teman yang ada di lantai 6. Jadi malam-malam aku udah chat teman-teman yang ada di grup untuk isi sarapan, makan siang, makan malam. Lalu besoknya pagi-pagi jam 7.30 aku sama guru aku pergi beli sarapan, lalu kita pakai baju ini biru, pakai masker, lalu setelah selesai kita disinfektan, cuci tangan, baru kita bagi-bagi makanannya ke tiap kamar, kita ketokin satu-satu buat bagi-bagi makanannya.
Jadi teman-teman walaupun lagi pandemi nggak perlu takut karena kebanyakan yang lagi karantina, yang lagi di dalam sekolah juga bukannya kelaparan tapi malah kekenyangan karena 3 hari sekali makan dan porsinya juga banyak banget dan ini cuma 10 kali aja, 4 sehat 5 sempurna. Bahkan guru-guru kepala sekolah ekonomi datang jauh-jauh dari sekolah buat bagi-bagi ke kita buah, terus masker, biskuit, vitamin, dan lain-lain. Terus next-nya, aku selama kurang lebih 4 tahun di sini, 1 tahun CCN dan 3 tahun kuliah, ada berbagai study tips yang ingin aku share. Karena kalian teman-teman juga udah milih kuliah di China, nah tentunya kita pasti harus rajin dan harus aktif bertanya. Mau bertanya guru, teman kita harus banget aktif bertanya kalau misalkan tidak ngerti. Kalau misalkan ulangan jangan yang H-1 baru belajar, harus sudah jauh-jauh hari review biar kitanya juga nggak kewalahan. Lalu teman-teman kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya tentang kehidupan aku lebih lanjut, bisa hubungin aku. Lalu untuk proses daftar, visa dan lain-lain, aku sangat merekomendasikan Cerdas Bangsa karena Cerdas Bangsa benar-benar guru-gurunya sangat perhatian, bahkan kita udah sampai Shanghai, guru-guru Cerdas Bangsa juga datang untuk ngecek keadaan kita dari proses daftar, beasiswa, dari visa, pesawat, semuanya diurus sama Cerdas Bangsa. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya lebih lanjut boleh hubungin ini, di screenshot dulu. Lalu sebelum sharing aku selesai, aku ada sedikit video, ada simple video yang aku bikin. Isinya itu ada tentang proses belajar kita di kelas, ada cuplikan dikit tentang dorm aku di universitas, dan teman-teman aku yang dari berbagai negara, dari Malaysia, Thailand, Rusia, Kazakhstan, terus Uzbekistan, banyak banget, bahkan ada juga teman China. Dan aku juga sekarang ada di satu dorm sama Korea dan juga Tonga. Aku Indonesia sendiri, tapi kita bisa sama dekatnya dengan teman Indonesia. Karena kita saling support satu sama lain, kita relate satu sama lain. Kalau misalkan ada yang butuh bantuan, kita saling bantu. Karena kita sama-sama murid asing yang belajar menempuh pendidikan di negara asing, jadi kita saling membantu banget.